आसबे परमेश्वर जीवंत वाक्य श्रवण करने पूर्व महाशय प्रार्थना आम को कढ़ई ने आसतु मैंने समस्ते निरवता रक्षा करवा प्रार्थना समर्पित होगा। सकल सृष्टि आकर सकल देवता उपरे महान राजा समस्त प्राणीर प्राणवायु जहाँकर अधीनस्थ एही प्रकार पराक्रम वीर सदा प्रभु तुम पवित्र महानामर धन्यवाद प्रशंसा गौरव स्तुति वंदना करुचु। ए प्रतिकूल परिवेश आमको यही गृहस्थित मंडली एकत्रित हो तुमको ध्यान करने निमंते तुम सेवा करने निमंते तुम आशीर्वादर पूर्णता को अनुभव करने निमंते ए सुंदर एकत्रीकरण ए सुंदर सहभागिता देइथिबारु आमाने कृतज्ञता हृदय सहित पूर्ण हृदय तुमर धन्यवाद प्रशंसा गौरव स्तुति वंदना करुछु। ए सुंदर मीटिंग रे जेते लोक आमाने एकत्रित होइछु आमे प्रत्येक को आशीर्वाद कर विशेष भाव में ए निरीह मेष मानक तुम्हें प्रचुर भाव में से विश्वास अनुसार से आशा आकांक्षा को सफल कर प्रत्येक जो प्रभु जीशुआपाक परिपूर्णतार आशीर्वाद को अनुभव कर गृह को बाहुड़ी देश अनुग्रह दे आशीर्वाद कर। यही समय तुम विशिष्ट दास प्रभु तुमर पवित्र वाक्यर मान शिक्षा देवे आमने जो ग्रहण कर आध्यात्मिक जीवन में तुम राज्य निमंते प्रस्तुत हो से अनुग्रह दे आशीर्वाद कर। धन्यवाद दे जेसु का नाम प्रार्थना कले पिता आमेन। धन्यवाद आज्ञा आपण आमको प्रार्थना कर तेबे आसंतु ए समय मो प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे प्रभुंकर भक्तदास परिछा महाशय को मु आह्वान करे पुणी अनुरोध करे आज आम निमंते परमेश्वर तांको मुखरे जो वाक्य रखी महाशय आम को ताहा प्रदान करेंगे। आसंतु समस्ते करताली मध्य आम स्वागत जनाइबा। प्रभु को धन्यवाद से महान नाम मध्य एवं अति भययोग्य प्रशंसा योग्य परमेश्वर प्रभु को गौरव नाम धन्य हो एम को ये सुंदर अवकाश प्रदान कर प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे यही मिलन अनेक पालक दिगन प्रभु दासदासी प्रचारक प्रचारिका एकत्र हो पारि समस्त गति भाई भौणी समस्त गति प्रभु जीशु नाम समस्त नमस्कार जना गोटे बेले थे मुझा आगे सौरा कहबी स्वरा अधिक कहबी ओडिया कम कहबी अन्य लोक मैंने साउंड कंट्रोल क्लियर तो आस प्रभु को धन्यवाद कितना डोंग सेने सेने थी अनि कितना डोंग लेन उसल मोन लेंगान गिल्ले अरब थी गरम गमी तिंगाम लेन कान मुसल मोन लेन लेन आतेन एक जना जडगी जना बंजे गिल्ले ये ताई कनासा कान उसल मोन लेंगान कितना डोंग जिसुना डोंग डबंग बेरते बड़बोई संगारे को दल जनang ani गणित लगी दे देखो जनang गणित लगी जनang देखो माई डाने देर लिंगान आडोंग नेलेन आलुम जे लंगान राबंग बिन रोयंगन देखो किथोन डोंग सिंतार प्रभु को धन्यवाद आओ पातिक बाबू गतिर मध्य मो धन्यवाद जनाऊँ। आसतु प्रार्थना करी गाधोई देना
jinji mari teman gugu teman janadi teman wang kitung gar betung lendang nong sene tua ajadi aman rupong lagi ajadi aman na kitungan aman sadan sel kitungan agas adam agas aman dong nong sene janadi teman jin ranap teman wang kitung jing maro jaita len dina janggaran jar rukunan ganigiling nam jana jadagi rete wang anap sita kin rete kan sing berindan ji bontin jadong sita ji soima ji yandrama ji yangable tanapota yam lingan irsya yam lingan dainan madam tuyanan nang donnam rabang bende de kanap sele soima ji ab sita ji wang ateng janggaran jarong labang binasan yandrama ji len dajing ten bontinum ji dirna janggaran ji rai wang kudublen rong ab sita len soim len susuna siri tanah kursi koja kudur ganan ke lengan gano gunam dete Yesus Kristus nami ngan berinai amin आज मु कहबे गोटे कथा आपण मानकु जे परमेश्वरंकर कार्य लामे असले इतिन तेनले नमडांग बेनको कितोना बारा वायंगा जे भयंतरंजी कितोना बारा mandrana lumbe na te boy jogram dam among gile bende itin kitwa lumbe nako kana te ellen lumbe det ellen lumbe देखो आमे आज कहबा को चाहू मु परमेश्वरंकर कार्य किंतु आलोचना पूर्वर एटा जानि रखिबा दरकार जे परमेश्वरंकर कार्य मनुष्य करबा को जाउछि এটা बहुत भावनीय कथा चिंतार कथा दुस्साहस रे एहा हेई परिबो नाही किंबा परमेश्वरंको आदेश बिना एहा केबे भी हेई परिबो नाही मंद्रान दमान इसुमबते कितोना बारन लुमताय गमलेने दांगा जना गडिले आणि नातांग बनाय नंबर आतम गनदे नंबर बोमंद्रा कितुगोना बारन लुमले इतने सांगलंडे बेगना नसोई सत्ता बायरन अनोगंडी बाते बो यमकोल मरना दो अब समंग देनसन यनांग नंबरन जी एले जी गोली जी बिंदो कुलमान सांगायले पो आज सांगायले अरे बाबा आनिंजी कितुगोना बांतंजी यनांग नंबरन जी मो कहिबार दउची जे परमेश्वरंकर कार्य मनुष्य हिसाब रे जेबे करबा के चाहिबो ताहा संभव नह उदाहरण स्वरूप जीशुंकर शिष्य होई कि मध्य भूत छड़ई पारिले नाही बड़ चिंतार विषय जीशु को बतले गुरु में काहे भूत छड़ी पारलुनी प्रभु कहले तुमर विश्वास अल्प जीशुंकर शिष्य हले मत विश्वास अल्प हेबार चांस अच्छी सरी को आमदान देबे को हां सरी को आमदान देबे न्यादब आमदान बेंड तिजी रमले सरपु डमले सोरा दे आगोटे आमदान बेन होतले आगोटे बेन ना देखो डालूर गमले सोरा कोन यांग आम डालूर ते ये नामदांग लामदे बेरबा जालांबा yang ambil lalu tebe, ini तो amdang ले रखती है, कररा गंबा, मनो ध्यान लूट टास लगेंगे, लूट असल कहेंगे, सोरा रे डालूट बोले बड़े अच्छी शब्द आमदांग अच्छी डालूट अच्छी तीजी डमना अच्छी सोपी डमना अच्छी डालूट गरम गा अबे तुलब जंतुंची आडोंगी लबेंडे लूडन वांते साड्डाते कोतेन पिऊ होती हाँ एने अंतते डालूट anam dangban ambil nete goy
Tijidam na bende. Anamdagan bomane anogandi ben. Etago delen den ruang pesirian serin elen kituna bena namgang len jana baran ate. Lur len kituna mongban serpidum na bende. अच्छा जीशुଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଛଡ଼େଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦୂତମାନେ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅସାଧାରଣ କଥା ଯୋଉଟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନେ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଲୋଟଙ୍କର ଘରକୁ ଗଲେ ଦୂତମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସୋଦମ ଧ୍ୱଂସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ କ୍ଷମତା ଅଛି କଣ? Pisilian silugan ranap tindakon. Anantin gorjang gara maranji sudah sana dileperanji Pisilian jadong apkal kalbena samira ji Pisilian ji gorjang maran jadong apkadulle ji. Ijawde? ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା, ସୋଦମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରେଇ ଦେଇ ପାରିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ମହତ୍ଵ। ଖାଲି ଘୋଷଣା କରି ପ୍ରଚାର କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ବାହାର କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ, କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ, ରକ୍ଷା କଲେ। କେବଳ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଦୂତମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଶରଥଙ୍କ ଓୟାନଜି ଭୁୟାନ୍ତରଞ୍ଜି ପିସିରିଆନ୍ଦି ଆଲନୁମାନ ଆମ୍ବେଡ ଲୁମ୍ବେଣ୍ଡେତେ ୟେନ୍ ଲୁମ୍ବେଣ୍ଡେତେ ଆମ୍ବେଡ ଲୁମ୍ବେଣ୍ଡେତେ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ କହି ଜିଖରିୟ ଆମମ୍ବାନ ପିସିରିଆନ ଆନା ପାଇଣ୍ଡେଲେ ଯୁବକ ଜହନଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତକୁ ପଠେଇ ଦିଆ ଗଲା। ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇଯିବେ ସେ କେମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ କହିଲେ ଜିଖରିୟ ମୁଁ କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବି, କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ମତେ ପୁଅ ହବ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଦୂତଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା ଜି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କହିଲେ କଣ ଥିଲା? ଅଧିକାର। ସେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆଖି ଦେଖିପାରିବ, ମୁଖ ଖୋଲିପାରିବ। ଅଧିକାରର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। সেই ଅଧିକାର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଥିବାର ଅଛି। ଏଇଭଳି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ମତେ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯୀଶୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମାଛ ଧରିବା ବେଳେ, ମୁଁ ପଛରେ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ, କିଛି ନ ପଚାରି କିଛି ନ ଜାଣି ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତମେ କଣ କହୁଛ କୁହ? ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଝି ମଝିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। Kitungana bantanji derna maranji derna bojanji taranding kitungan yanamri kitungan karate galambi dete antarasan Yesu inanga maranji adong taranding walite yen botenga bla mero gandite wayanaji Yesu boten yanamri mandra nani len nyadda galamben len togolan palu maran burmang maran nadong garam tay bati gilante kitong gamte yaga maran jadong penum tay bati gilante
এইটা আগে আমগু জনা আর কিছু জন ইয়াগা টেনশন মত গুরমান দেন কিন্তু চিহ্নিবার ଅଛି যে আইগনা কিতনা ডং এলেন গারবেতাই গান খেলতাই আনিন ইয়ান নামরি গরম গরম 5 তোড়া 2 তোড়া 1 তোড়া পাইবা ମାନଙ୍କ ভিতরে 1 তোড়া বালা প্রভুଙ୍କୁ কোন ভাবিଥିଲା ଏ ଜଣେ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ ଯୋଉଠି ବୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ବାଲା ସେମିତି ଭାବି ନଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି 2 ତୋଡ଼ା ବାଲା ସେମିତି ଭାବି ମଲୟମାଡ଼ି ଆଙ୍ଗଳ ମଣ୍ଡଳ ଏନକ ଆମ କଣ୍ଡିଆ ଦେଖ ବାଗମାଡ଼ି ଆଙ୍ଗଳ ମଣ୍ଡଳ ତେନିତିଆ ଆଙ୍ଗଳ ମଣ୍ଡଳ ଏନକ ଆମ କଣ୍ଡି ଦେଖ ବୋମାଡ଼ି ଆଙ୍ଗଳ ମଣ୍ଡଳ କିତୁଣ ଡଙ୍ଗା ମିତେ ଆମା ଡାଡା ଚିନ୍ ଡାଡା ଉଗରମ ଇତୁ ವಾಂತಿನ ಬುಡೆ ತೇತಿನ ಮಿಂಗಾತೆ ಎನ್ನೆ ಗೋಯಿ ಅನೋಗಂಡಿ ಎನ್ನೆ ಗೋಯಿ ಗನಲಮನ್ ದಖುಲಂಡೆ ಹೋಯಂಗಜಿ ಕಿತುಣ ಬಾರನ್ ನಾಂಗಜನ ಅನೋಜರಾಯೆ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଲମ୍ବା କରିବେନି ଭଲ ଶୁଣନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ମାନେ ଲାଜାର ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଉଠେଇବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଠେଇବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପରନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର ଜୋନ 9:4 ବାଂଶ ରବଲେ 3:11 bangsale ano gandi bate amgang bindete gana ludang bate परंतु समाचार जोहन 9:4 दिन थाउ थाउ मोहर प्राण कथाक कर्म करिबा आंभ मानकर कर्तव्य बस कार कर्तव्य आज्ञा कोंतु का ओडिया रे कार कर्तव्य जीशुंकर सहित आमर परमेश्वरଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦୂତ କରୁ ସରା ପକେରୁ କିରୁବ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଦିନ ଭିତରେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗାରମଗା ଆଇଆମ୍ବାନ୍ ଗିଚାଙ୍ଗିଲେ କି ତୁମର ବାର आयमन डकवता कितुमना बार दिनन डकवता कितुमना बार गम नदीते डको दिनन डकोरंडे एनको तगलन यताडो बुते जनन कितुमना बार नुमले आरपी जानिचन नाही पूर्ण करनांती यीशु कहले एपरी रात्रि असु अछि केही कर्म करि पारे नाही केही करि पारे यीशु भी करि पारे करबे नाही कि आमे भी करि पारे जीशु करबे नहीं माने कोन गेछमनी बगीचारे जीशु धराई हेले किंतु किछि कहि धराई मुके तुम का खोजो मु सही बोली कहले किंतु ता पूर्वरु हेरोद दूतमान को पठेला को कहले हेरोद आपन को धरिबो पळांतु बोली लोकमान जेतबे कहले जीशु कोन कहले से कुकिशाली को कह मु आजियो काली भूत छडौची कार्य करुची तृतीय दिन सिद्ध अभिजोग कह किंतु गेछमनी बगीचारे भूती नाडो अमीन साइते डोय मरन जेबे होले दिन जीसु आंदे डोय मरन जी गमले जे नाजर का जीसु डोंग येना अंत नाजर वयना जी उतिया अजलंगा सर्पिडम नेते तिजी डम नेते गरम गम तगल ना यमन बारन लुंबे नागास बेमान कितु ना मंडन जी समस्त करि परिबेनी जेतबे लाजार निकट को उठेबा पई गले प्रभु गोटे कथा कहले जे ए पत्थर घुंचाई दियो काहको आपन को प्रभु तांको शिष्य मान को कहले पत्थर घुंचाई दियो जानि रखंदो शिष्य माने केवल तांको पछर चलीबा लोक माने केवल
ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିତୋନା ମାଣ୍ଡ୍ରାନଜି ଆଇଗର ମାଣ୍ଡ୍ରାନଜି ଆଡୋ ସଂଡୋନ୍ତଜି ଆନିଜି ବାରେ ଲମି ରତିଜି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମରଜି ଆଙ୍ଗାଜା ନଲେ lami renu kulengan itingan କାର୍ଯ୍ୟ ମାଣ୍ଡ୍ରାନଜି ଆଡୋ ବାରମାର ତିତିଜି ବେର୍ନ ନା ଗୋଏ ଗାର୍ବେର ନା ଗୋଏ ଆମାଣ୍ଡନ୍ତି ନା ଆରଙ୍ଗବା ତନନ୍ତି yang lu pernah puji. Ene godaku bindo jiso ateng ayamana tiki enanga maranji adong gameten kan narenga deba পথর গঞ্জা প্রিয় প্রসঙ্গ দাসবাদে দাসীবাদে সমস্ত সেমিতি করিপারিবেনি করিবা লোক অনেক লোক আরম্ভ কলে তারপরে শেষরে সবু ঠান্ডা পড়ি গলা বহুত লোক আরম্ভ কলে কিন্তু ঠান্ডা পড়ি গেলে সায়ুলে ডাজিং গার্বের মারানজি ডংলে নাইজি ডাজিং মিনু আত্মা আপো এই গার্বের মানা ডং গিলাই কানলা सरपंच भोट रे पार्लामेंट रे एमएलए भोट रे प्रोपोगंडा कला बेलको से प्रोपोगंडा करिबा दल रे जने गार्बेर मार प्रोपोगंडा करछ एने बाटरिस सुसना श्री तनको हेलो सुसना श्री तनको तमे हिंदू राष्ट्र ना क्रिश्चियन हां क्रिश्चियन कहीं कौन आप परिटे बेन అన్నమగాపు ଶୁଣିଛନା ସୁସୁନାଶ୍ରୀ ତାନାକୋଡା ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେରଣାରେ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତାହା କରିବେ ନିଜରୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦିନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୁରୁ ଏଲିଓ ଯେମିତିକି अग्नि वर्षाई आम सेमती करदेबू कि निज इच्छार काम होची एमती प्रभु कहले मना कले सेमती करबनी परमेश्वर इच्छा रे काम करिबार छी आउ समय भितर काम करिबार छी समय भितर 119 प्रथम परमेश्वर लोक माने परमेश्वर कार्य करिबा कितोना मांडराजी कितोना बारन लुंगले राती जी बिंदा बोतेन sanandung maranjina tapar yanamri ayaman alungan baran lumben re bandako dinnan dakho ta amdak ba baisat ki dorkar mate সদা প্রভুঙ্গর কার্য করিয়া বাই টাইম আছে প্রভুঙ্গ দাস দাসী মানে আউ 50 বর্ষ কাম করিব তাহা ভাবন্তু নাই বর্তমান সময় আছে তেণু প্রথমে যিশু কহিলে যে দিন থাউ থাউ মোর প্রেরণকর্তাঙ্গর কর্ম করিবা আম্ভ মানকর সময় ভিতরে পরমেশ্বরঙ্কর কার্য হুয়ে পুଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେତେବେଳେ କେମିତି ଅସ୍କାଇ ଦଣ୍ଡାଲେ ନୀତି यांगामले लुम्बन देते जो जने लोक भाबुचंदी जे परमेश्वर कार्य सृष्टि कार्य समाप्त कले विश्राम कले सत किंतु परमेश्वर आजी भी काम करूछंती ना नाही जहन 5:17 टिके देखलो जय सर्वशक्तिमान प्रभु जॉन मलया सडा मिगल मलय प्रभु ए पर्यंत कार्य सॉरी नहीं तंग सॉरी बने तरनो आणि ना डायर नान तको तकितो ना बारा लम्स को ज तांबा तगलन कितो ना बारन्या थे लमु जना आप जे जिन बेनसन कितो लंग सनील साइले आ अनाब्रोन यांग बेनसन आ जंगड़ा न्यांग बेनसन रनप्ती यांग बेनसन वो यानजी लमी जरंग रोन देखो कितोना बारन लामी सलते लामी न्याते एबे मध्य परमेश्वर कार्य करू अछंती आ
ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରୁ ଅଛି। ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି କାମ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ବେଳ ଭିତରେ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ? ବାଇବଲ କଣ କୁହେ? ଜନ ସୁସମାଚାର 6:29। ଜନ କମ୍ବଲ ତୁରୁ ଆସୋଡ଼ନ ବକୁଡ଼ି ଦିଞ୍ଜି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ହଁ। ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେବେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଭାବିବା ଆଉ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ବିଶ୍ୱାସ, ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ को लेकर ख्रिस्त मारे बिंदो या नाम रेडी जानते ताको कह जाए कर्मकारी विश्वास। गलाती 5:6 से विश्वास केमिति विश्वास परमेश्वर कार्य ही पारे। परमेश्वर कार्य को विश्वास को कह जाए पारे। शुणु पढ़ुचंती आवाज है हाँ पढ़ो तो आवाज करना कार्य साधक को विश्वास बाइबल लिखा थी भूत माने मध्य विश्वास ख्रीस्टियान माने समिति विश्वास कले हे परिबल परमेश्वर कार्य समिति विश्वास कले परमेश्वर कार्य हे परिबल बोलर सुन बांसर अंदम आनी दंड को गंबलिंगान येमको मारंजी डकोलमांजी जना जिसो नाडंग देदेंजे कितु नाओन गलजी न्याडा मांडराजी प्रकार मनुष्य माने परमेश्वर को पुत्र बोली समस्त कहि पारी नाहंती किंतु भूत माने परमेश्वर को पुत्र बोली कहले तथापि भूत हिसाब रे से विश्वास जब ख्रिस्टियान माने करजोनी जन्मर ख्रिस्टियान के करनंती केते नॉन ख्रिस्टियान मते कहउछन हम प्रभु को विश्वास करछु ख्रिस्टियान मान को विश्वास करनु किंतु ख्रिस्टियन को विश्वास करछु ले कहउछि सेई बरी विश्वास जदि आमे करिबा ता कर्म विश्वास नह कर्म विश्वास केमितिटा कहबी सुनदो याकूब 2:16 जय सर्वशक्तिमान 16, 17, 18 Best thinking. Bara nagasan den danir diranjana agasa. Dajing apil Kristus gama haleluya gamba praise the Lord gamba bogad jangada dagi bara nagasa garangan tanim sima nagasa. Dirnanda ko gamde gadil ko ajari bandate tanim sima nagasa. Ongerna torong baradong isolona nolonge ensuladong torong ba Anolong Gija Singlang ma haleluya agam sete tonba Gija Singlang nisol haleluya agam sete kanate jolda sakai taninjin jodi ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କର୍ମ ବିନା ମୃତ ଏବେ ଜବରଦସ୍ତ ହାଲେଲୁୟାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନି ହାଲେଲୁୟା ଜବରଦସ୍ତ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରକୃତ ନୁହେଁ କହିଲେ ଯାଇ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନ କହିଲେ सोई पड़ुचंदी गिजा करे सिद्धे आमे कहबा को बाध्य होछु मझे मझे हालेलुया प्रेज द हाथ टेको गोड़ टेको नाक टेको बोली पूछी निद हो जाउची मे दसवन ये ता पेरसन तरंग दे लेन आ तार बिनसन हालेलुया गमते अंत ते सके हालेलुया पो
ମିମିବ୍ଦା ସୁମାନ ଆଗମଙ୍ଗଂ ହାଲେଲୁୟା ଅନ୍ତରେ ସେମିତି ହାଲେଲୁୟା କେବେ କରିବ ସାକାଇ ରନା ତିନ ବାତେ ଆଡଙ୍ଗନ ସେନ କେନ୍ଦ୍ର ବେଣ୍ଡତେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାଂଶ ଲମ୍ବା ଦ ବାରାନ ଦେଖଲେନ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି ମାନେ କର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରେମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ ଯେବେ ଅଛି ଆମେ ତାହାଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ବିହୁନେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ ବିହୁନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଦାଉଦ କହିଲେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ ମାନତ ମଧ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର କରିବି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇବି ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ ସେଜକୁ ଯିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲେ କି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଲୁଙ୍ଗଲେ ରାତି ଲେବ ଆନି ଡେନୋ ସାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲୁ ଲୁଙ୍ଗଲା ରାତି ତାର ହାତରେ ରକ୍ତ ଅଛି କ୍ଷମା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କଟିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର ଅଛି କି ନା ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡାଇଲା ପରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦାଉଦର ଧନ ଅଛି କ୍ଷମା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକାର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ନାହିଁ ତେଣୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତ ଲ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମ ଦରକାର କୋଉ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଉ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଉଛନ୍ତି ଆନା ପାୟାନ ୟାଙ୍ଗଲେନା ମଣ୍ଡା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ କେମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗର୍ଭବୀ ସାପକୁ ଫିଟାଇ ଯା କିଏ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯାଇକି ଫିଟାଇ ପ୍ରାଇଜ ଦେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ତାମଲ ବାଡନ ବେଲେ ଆଉନ ପେକୁଡେ ନାଡନ ଆମ୍ବେନ ଉରେ ये जो बब्बेगड़ा मारन तलबार लेंडेन बब्बेगड़ा मारन उरेंडेन देते हो कालका लड़े जने बांधिते बा जने फिटेले मार खाइबो ना किंतु प्रेरण थिले किछि होबो प्रेज द लॉर्ड आना पाई देखो लेंडेन जेबे पाद बने जेबे परमेश्वर लोक बने जेबे अधिकार अछि जेबे प्रेरण अछि काम होबो किंतु नहले करि पारिबे नाही ସେମାନେ କାହାକୁ ମାଗିନାହାନ୍ତି ଆଡୋଲେ ତନଲ ପାଡା ଉରେଛି ଆଡୋଲେ କାନ ଦାନିର୍ଜନା ଅନୁଇବଞ୍ଜନା ବଗା ପ୍ରତି ଜାନ ନୱାଲେଣ୍ଡେ କିତୋନା ସଲେ ସନାଇ ସାଇଡ ଅଫ ଗାମଲେ ସେପା ये देखो ଟିକେ ଗୀତା है କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଫିଟିଲା ବେଳକୁ କି ପଚାରିବ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଲି କହିଦିଅ ଏଇଟା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ଆଉ କୋଟା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଧଳା ଡ୍ରେସ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ଦାଢି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କି ପ୍ରଚାରକ ପାଦ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ପଦ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ପ୍ରମାଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ କହିବା କଥା ହଉଛି ପ୍ରମାଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରମାଣ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ଅଛି କଥା ନ କଣ ଛାଡ଼ିଦେବ এটা হচ্ছে পরমেশ্বরଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରେରଣା ଥିବାର ଅଛି ସେମିତି ପ୍ରେରଣା ଥିବାରୁ 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରର ପରିବାରକୁ 2ଟା ମାଛ ବାଣ୍ଟି ପାରିବୁନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଅଛୁ ଆମର ପରିବାର ବି ହଉ ବାପା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମତେ ଦେଇ ପକଉଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ପାରୁ ନାହିଁ ବାପା ମା ଖାଇଦିଅ ପିଲାମାନେ ଆମର ବୋହୁ ଆମର କି ପୁଅ ଝିଅ ଜଇ ବାପା ଖାଇଦିଅ ଆମର ଭାଗ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଗ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5ଟା ରୁଟି କୋଡ ମଣ୍ଡରାଜି ପାସି କୁଲ ଦିଲେ ପରରଞ୍ଜି ବେ ବେ ଜଲ୍ଲିଛି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ
देखो बाजिंग गर्रजी बीते तनिया अंततः कितुमना बारा जेतिकी चाहिए सेतिकी এটা হচ্ছে পরমেশ্বরଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥାଉଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଳ୍ପନା ନଥାଉଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଥାଉ ବା ନଥାଉ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏହା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେରଣ କଲେ କହିଲେ ଗାଞ୍ଜିଆ ନିଅନି ଟଙ୍କା ନିଅନି ବାଡ଼ି ନିଅନି ଜୋତା ନିଅନି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣ ବେତନର ଯୋଗ୍ୟ ଇତିଜା ଡନ୍ସିଲେ ହେଲେଣ୍ଡର ଲାଭି ଲେବୁ ଜଳଖ୍ୟାନ ଜମତେ ଜଲତା ଇଏରତା ର ଗୁଣପୁର ର जुमान जुमले गांगाले एलन सबब इतरे मात्र जीसंगा में दे आदि का संबते सबब निभा येन गीता है प्रेज द लॉर्ड तेरुजी समर्पण दरकार तेणु से माने खाली हाथरे 5टा रुटी को भांगी 12 जन को टिके कर देले ता धरी हजार लोक निकट को जाई परिबे यह होची प्रेरण यह होची आदेश पत्थर घुंचाई जवाब किछि नथाणु घुंचैले अन्य माने सिना कहले मार्था सिना कहले तार भौणी सिना कहले गंधी जाउतिबो प्रभु काडुन बोली कहले किंतु शिष्य माने किछि कहले कि से विश्वास थाओ अंता दानेर पेन डाकोइते केड़े बड़ असंभव हेले मध्ये परमेश्वरଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର महत्व होची एटा क्वेश्चन किछि नाही अवश्य मोसा क्वेश्चन कले जे फारोंक निकट को जदि आमे जीवो को परमेश्वर तुमको पठेले तार ना कोन बोली पचारले मु कोन करबी तुम ना को बोली कहले प्रभु गोटे चिंतार ना देले गंडगोलिया ना देले आंबे अच्छु कहले एटा गोटे ना किया क्या सुनले पारो सुनले रागी जीव ना नहीं के मसे आंबे अच्छु बोल के से मु सेना अच्छी राजा आंबे अच्छे देखो तो अधिकार थबाकू पड़िबो परमेश्वरଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ जदि छाड़िबो नहीं आमे अच्छु जहाँ घटिले भी आमे अच्छु ए होची परमेश्वरଙ୍କର वाक्य प्रमाण आदेश प्रमाण प्रेरण प्रमाण प्रिय भाई बहन जेबे कार्य करिबो जणे गोटे पढंदु प्रथम राजावली 18 पर्वर 36 परमेश्वरଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ प्रेरण अधिकार थाउ थाउ आ गोटे थिबार छै एलियो भविष्यवक्ता निकटवर्ती कहले हे सदा प्रभु अब्राहम इसहाक इस्राएल परमेश्वर शुणु आज्ञा तुम्हें जे इस्राएल मध्य परमेश्वर शुणु आज्ञा पॉइंट आमर मुझे तुम सेवक हाँ यही सब कार्य करी तो जना जाऊ न हाँ जना बोले कि बुझिपारे तो गाली देव एलियो कहले प्रभु मु तुम वाक्य प्रमाण ए काम प्रेज द लॉर्ड ए होची अधिकार प्रभुंगर वाक्य न थाउनु तांगर सिक्युरिटी न थाउनु केही करि परिबो नै केही करि परिबो नै के करि जानछन्ती पॉइंट जानछन्ती प्रभुंग सेवक माने कार्यकारी माने प्रभुंग वाक्य प्रमाण कोन से करथिले षंढ काटिबो खाई खोलिबो ईश्वरଙ୍କ नियासी से बलिदान को ग्रहण कर हेले किछि गोटे प्लान कर दै छन्ती बोली भाबिबे बोली एलियो पानी आउरी से चुली रे डाली देले डाली जेई कहले मु तुम वाक्य प्रमाण करछि प्रभु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेबे प्रेरणा थाउ थाउ जेबे अधिकार थाउ थाउ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେବେ ଅଛି କୌଣସି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟରେ ସଫଳ ହବ, ବାଧ୍ୟରେ। ଯେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିବି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯେବେ ଆମେ କାମ କରୁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ଯଦି କାମ କରୁ, କେବେ ଫେଲୁର ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଧରନ୍ତୁ ପାଣି ଝରଣା ପାଣି ପିତା ହେବାରୁ ଏଲିସାୟ କ'ଣ କଲେ? ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଜି କୂଅର ପାଣି ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେ ଲୁଣ ପକେଇବା, ଆମ ପାଇଁ ସେ ଲୁଣର ଆଦେଶ ଅଛି କି? ମୁଁ କହୁଛି କଥାଟା, ଏଟାକୁ ଟାଲି କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅଛି। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ପିତା ହେଲା, ସେଥିରେ ମଇଦା ପକେଇଲେ। ଆମେ ତରକାରୀ ପୋଡ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେଲେ ମଇଦା ପକେଇବା କି? ତାର ତ এটা ଆମ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଅଛି କି? ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବା, ଆଦେଶ, ପ୍ରେରଣା, ଅଧିକାର ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରମାଣେ, କର୍ମ ସାଧକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରମାଣେ ଯେବେ ଆମେ କାମ କରିବା, କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ସଫଳ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସଫଳ ନ କରିବା ଯାଏ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ। ଗୋଟେ ପଦ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 28 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ 15 ପଦ। ପୁଣି ଦେଖ, ହଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସହାୟ ଅଟୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ହଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଓ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭକୁ ଏ ଦେଶକୁ ଆଣିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯାହା ତୁମ୍ଭକୁ କହିଅଛୁ ତାହା ସଫଳ ନ କରିବା ଯାଏ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହା ସଫଳ ଅକାଟ୍ୟ ଭାବରେ। ଇତିන් बनायन देखो कितुंगन लुमते ना आनो जराए गामले एनलेन डालगा बेन सनाई साय ते पत्थर घुंचे दिए माने तांग कथारे घुंचे बाबो प्रभु किछि गोटे काम करिबाक जाउछि, तार समाधि वस्त्र बाहर करि दे ताकू चालिबाको दिया। उठेइबा लोक आमे चालिबाको देबा लोक आपा। जीसु कहले उठेइबा लोक आमे चालिबाको देबा लोक तमे। तेणु आसंदो इराइबा कितुमना बारान अगरंगम कन्नम्री लनमन देबेन सनाइसाय देन इत्तिजा दनंगगना डको इत्तिजा तनुंसिंग जनन डाइने यांगला रतिए इत्तिजा तनगडन जनन ले यांगला रति तनगडन यांगले जनन डाइनन डको कनरकाल यांगे बेन जनन डाइनन डको दनंग डको बेन जनन डाइनन डको आजडी मोजेसे नडोंग आंगते आना पाइंडेले पारु नमंग बान दजिंग दनंग दगन जराइते इजाबो दजिंग दनंग दा देले दनंग कुडवन दनंग दांग एलाइले कितुंगा नाडंग डाइनन दिले। प्रभु कर प्रेरणा अनुसार फारोंक निकट को कठिन चित्त लोकंक पाखक जाई मोसा हारण फेलुर होई नाहंती। धैर्यर सहित आमे जब सेही भली काम करिबा केबे भी आमे फेलुर हेबा नाही। आन जराए आम्रियाते आडा कहे। प्रभु आमान को समस्त को आशीर्वाद करंदो। प्रेज द लॉर्ड। जनम डे मंडे तले अपूर के नाम केंता बूढ़ा के नाम जीसो मिले ना खुदे जीसो मिले ना खुदे आके ना ना जाना जीसो मिले ना खुदे आके ना ना जाना जीसो मिले ना नंदे आनंदे जीसो मिले ना नंदे
प्रभु महानामर धन्यवाद हो। प्रभुंकर दास आम को परमेश्वर कार्य विषय नहीं से पुंखानुपुंख प्रभु से बुझाऊे। तेणु आसतु आम जो वाक्य शुणुछु तही पूर्व प्रभुंकर दास को आम समस्ते एक कार्यक्रम आम प्रशंसा करवा। निश्चय प्रभु आम जीवन में तांकर कार्य करने निमंते विश्वस्त अटंती। आसतु बर्तमान वाक्य जो वाक्य आम शुणुछु से वाक्य निमंते आम प्रार्थना करने जावा। आम मध्य परिश्रमा अच्छा वाक्यर निमंते प्रार्थना करवा। आसतु समस्ते नीरवता सहित प्रार्थना सहयोग करवा। समस्त प्रशंसा योग्य गौरव योग्य महिमा योग्य पूजा योग्य आराधना योग्य परमेश्वर तो पुण्य नामर धन्यवाद करुछु, प्रशंसा करुछु, गौरव करुछु, स्तुति आराधना करुछु। प्रभु आज दिन आज समय मध्य आम जीवन में समय उपयोगी वाक्य तुम्हें दान कर धन्यवाद करुछु। प्रिय प्रभु वर्तमान तुम कार्य करिवार समय जो मैंने तुम पाद तले भरोसा रखीछु वर्तमान आम को सुजोग दे समय दे वाक्य श्रवण करवा, वाक्य को हृदय रखा, वाक्य अनुसार चलवा एवं वाक्य अनुसार तुम गौरवर कारण हवा कार्य करवा ए प्रकार समय दे प्रभु धन्यवाद करुछु। आज वाक्य प्रत्येक हृदय स्थान पाओ, प्रत्येक जीवन कार्य साधन करू जेपरी आमने आत्मारे बढ़िबो, आत्मारे बंचिबो, आत्मारे स्तुति गान करिबो, आत्मारे तुम प्रशंसा करिबो, आत्मारे तुम गौरव करिबो। प्रभु एपरी शक्ति प्रत्येक जीवन रे तुम्हें प्रदान कर। प्रभु प्रार्थना करुछु ए परिवार माध्यम भाई माध्यम आज समय आज सुजोग दे धन्यवाद करुछु। परिवार को मध्य विशेष करी आशीर्वाद कर, भाई को मध्य आहरी आहरी शक्ति युक्त कर, तुम कार्य करने बलवान कर। प्रभु आमने जेतेक बसीचु प्रत्येक को आशीर्वाद कर, सब गौरव प्रशंसा तुम्हें निय जीशु नाम प्रार्थना कली आमेन। धन्यवाद माँ प्रार्थना आमको कढ़ई नहीं तेरे यही समय विशेष कार्यक्रम रही। प्रभुंकर दासंकर मनरे जो इच्छा थिला ताहा आज से करने जाउछंती। किसी विधवा माँ मान को बापा मान को पुनी अनाथ पिला मान को किसी से उपहार देवा निमंते से इच्छा करी आज प्रार्थना से आयोजन करियछंती। तेणु आसो यही कार्यक्रम आमे करने को जीवा पूर्व प्रभुंकर दास होती ए कार्यक्रम करने पूर्व प्रभुंकर दास प्रार्थना रे आम को कढ़ई ने तापर आम डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम करने को जीवा। असंत प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान प्रभु गौरव नाम धन्य हो, कारण अनाथ और विधवा मान को संखोलिबा धर्म परायणर काम अटे। तेणु तुमको धन्यवाद कर भाई को स्त्री को मन में प्रेरणा दे तुम आयोजन करने को प्रभु अनाथ और विधवा मान को किसी साहाय्य करने
ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ତୁମ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ହେଉ, ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିବାରକୁ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ କରିଦେବ। ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦ୍ୱାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପରିବେଷଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଋଣ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କେବେ ପାସରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତାର ଶତାଧିକ ଗୁଣ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପରିବେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏବେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଉ ନାମ ଡକାଯିବ ସେମାନେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସିବେ। ପରିସା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେତେ ଜଣ ନେବେ?